Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi एकदम आसुरित लगे moi लगा आगे लगा तीनटा vlog moi बना के ना आहा तमदे views भी बिशी पाइछे subscribers भी बिशी पाइछे एकदम आसुरित लगिछे moi पहिलाल पराव इदु नगा लगा sacrifices खान निमिते moi कोई के ना आहा तमदे naga manu bishi idu nasai aru naga manu laga history iman interest na de views bi na pai subscribers bi iman na pai holobi moi last idu Mr. Jona laga ekta justice nimite ekta bisare tamte bishi paise subscribers hobe views bi bishi pabe ekdom asorit lagise moi itia idu viewers kan logo aru naga manu logote kobala mon thaka to holo to naga laga social issue naga manu kiman sacrifice korise naga manu nimite it here much more important than moi laga last 3 videos tiase hoi mogan justice to kong laga holibi bisare bolage justice to dibo lage itu to fight korise holibi to ekla ekjon laga itu hi ase holibi poila naga manu sacrifice kora to kiman jon sacrifice korise idukan laga mogan khara koribo lagi ase moi idukan laga piche de khara korine idukan laga dup idukan laga sacrifice to eta dam hobole dibo lage misa michite na harabo lage koigine moi jai thake itia naga manu kan ebar pola dup holaga ebar itu thik babi sabe onigan soku bonguri ne ebar thik babi se hole oni naga manu laga dup to kine ka hise moi kwa laga itu babi kine ebar itu saise hole onigan janibo paribo korgan nagalente ekta busti bi najula itu pai nai nagi koma laga bosti to do bar timbar aru itu bar bi bishi julaise magan itu bi hunise jungle te sal buhi gine khalwa na thagi gine bishi manu murise itu bi hunise aru itu bimar alak olagine bishi manu bi olaise murise magan itu bi janise ki mami dut pabo ebar itu imagine kuri sabina ajikali mogan laga life to mogan itu heaven te thaga nishna hi thaki ase holibi poila laga dup takan kinaga dup kurine naga manu nimte mogan nimte sacrifice kurise takan laga sacrifice nimte mogan itia tak aram para buhi ase ebar itu babi sabina poila laga muria khan to ekku na ho nishina mogan itia to hinakai hoi jaise aru taikom kote takan ki nimide takan itu dup dise morise sacrifice korise itu bi ebar deeply study kori sabe poila naga manu laga video banai gine thaki se hole apuni gan sot manu bi gandi bonagi moi du babi ase bishi manu bi itu movies kan sai gine gandi itu bi hune holibi itu do hosa laga na hoy jodi naga manu laga dup itu hosa bra sokopra dikhise hole apuni bi aru moi bi ji holibi itu sokopani ulabo holibi moga laga history itu bacha khan logote na kobra na jania ho jaise itura moi itu laga naga manu laga dup itu younger generations khan logote koi dibole moi to aha laga moi laga main to itu ase aru kon to hossa ase tate khara koribo ogine moi aha laga ase mogan itu ekta lakuti resolution itu wakha then April 27 1955 te resolution eta lo laga eta points ekdom dangor thakise tate kon manu
naga manu itu NSC itu against kuri kene alat organization itu form koribo itu manu to trinsam naga manu laga country itu bikai dia manu থাকিব ইনাকা কব হৈ কিনে আছে আৰু এতিয়া নাগা মানুহ লগা ষ্টেক তে কোতে আছে আৰু 1951 16 মে তে নাগা মানুহটো কি নিমিতে ইটো প্ৰিভিলেজ থান ইমপ্ৰেছ লৈছে সভাৰেণ্টি ল'ব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নহলে নল'ব হৈ কিনে চত মানুহ বি না মাৰিছে 99.9% পাইছে আৰু এতিয়া লগা সিচুৱেশ্যন তে কোতে আছে ভাত হৈ কিনে নিজৰ লাভ খুশি জাগা তে বিৰা আছে মগান ইটো এবাৰ ঠিক ষ্টাডি কৰিব লাগি আছে পইলা ইনাকা কোভিডেন এটা ল নিচিনা তাতে বৰা উল্লা মানুহ উনিকা নাগা মানুহ বিকাই দিছে বিকা দিয়া মানুহ ইনা ক'ব কোৱাটো এইটোতো মিছা লগা নহয় সঁচা লগা ৰিজলিউশ্যন এটা আছে তাতে এবাৰ ঠিক ভাবি চাব না মই নকলিবি বেছি মানুহ জানি থাকি আছে 1955 তে কি থাকিছে খালি NSC থাকিছে itu tamde FGN itu bi ola নাই খালি NSC থাকিছে FGN তো হলো তো 1956 তে ফর্ম করে লাগা আছে মই ইতে একটা ক্লারিফিকেশন করিবলে মন আছে মই লাগা ভিডিও কোনবা জায়গাতে মই ইটো NNC ইটো রিনেম করে লাগা অলপ ক্লারিফাই করিব লাগি আছে কোনবা জায়গাতে ইটো নাগা ক্লাব ইটো পৰা ইটো রিনেম কৰিছে ইটো বি পাইছে কোনবা জায়গাতে NHDTC ইটো নাগা হিলস ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবেল কাউন্সিল তাতে পৰা রিনেম কৰিছে ইনা বি পাইছে আৰু মই ভাবি কিনে ইটো নাগা হিলস ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবেল কাউন্সিল ইটো হিয়াৰ ৰাইট হৈছে নাকি মই ইটো ভাবিছে কিলে মানে ইটো নাগা ক্লাব তো ইতে তাত বি জিন্দা থাকা মখাম পাই কিনে আছে দিৰ মই ইটো এটা কৈ কিনে আছে মই পইলা লগা দুপ দিয়া মানুহ খানকে সাপোৰ্ট কৰি কিনে আপুনি কা লগা দুপ ইটো না হাৰাব লাগে আপুনি কা লগা দুপ ইটো মোক ৰিভেঞ্জ কৰি দিব লাগে হৈ কিনে মই যা লগা আছে আৰু ৰিভেঞ্জ কৰি দিয়াটো কি আছে হোৱাট ইজ ৰিভেঞ্জ মই ইটো বন্ধুৰ পৰা কি পৰা ৰিভেঞ্জ লবি কোৱা নহয় হৈ লেবি তাই কাৰণ কি নিমিতে মৰিছে ইটো কাৰণ মোক ষ্টেণ্ড থাকিছে বোলে আৰু তাই খান লগা ভাৱনা ইটো পঞ্চাই দিছে বোলে ইটোতো তাই খান লগা ৰিভেঞ্জ কৰি দিছে মই ইটো ভাবি আছে এতিয়া নাগা মানুহ পইলা মৰি না থাকা মানুহকা নাগা মানুহকে চাই কিনে একদম গোচাও হৈ থাকিছে নাকি মই এনেকা ভাবি আছে এইটোতো ইমেজিনেশ্যন আছে তাকান মৰিলেবি আত্মাটো থাকে তাকান ইটো নাগা মানুহকে চাই কিনে একদম গোচা হৈ কিনে থাকিবও পাৰে হ'লেবি একো কৰিবলৈ নাপাৰা হৈ যায় আৰু মই সদায় তাই খান লগা এডভোকেট নিচিনা তাখান লগা সাপোৰ্ট কৰি কিনে যাই থাকা পইলা নাগা মানুহ নিমতে সেক্ৰিফাইস কৰা মানুহ মই কে চাই কিনে একদম খুশি পাই থাকিছে ওলা মই টিভি পাবি আছে কেলে মন্দিৰ নাগা মানুহ বেছি মানুহ বি পইলা লগা দুপটো নাজানি নিচিনা ৰাখি দিছে নিজৰ লগা ৰাইটছ ইটোহে বিচাৰি কিনে নিজৰ লগা পেট পালিব নিমিতে বিচাৰি কিনে থাকি যাইছে সঁচা পৰা মৰি দিয়া মানুহটো এনেকা নহয়তো তাকান চাউল ঘৰতে বি নাগুমাই কিনে চাউল ভাত চাত ঠিক ঠাক নাখাই কিনে ফেমিলি কানকে কিলোটা নাখাই কিনে তাকান তো পাৰা পানী গিৰিলিবি মাছৰ লিচ কি খাই থাকিলিবি তাকান নাগা মানুহকে মৰম কৰি কিনে তাকা লগা লাইফ টাইম এইটো সব সেক্ৰিফাইস কৰি দিছে
ide younger generations kan abun kan la baba ama grandfathers kan logote naga history itu hudi sabe bishi manu bi jani thakibo abun kan poila laga duk itu takhan logote hudi she hole itu bishi janibo mulaga baba tai itu face kurise mulogote kuise takhan sal nishina takhan bi jungle te buise use khabole nai itu kol gas laga pata bara khor banai gine thakise na kuise aru bosti te jai gina itu khor jula laga jai gina sa tamde dan khan sob julai dise aru komba olop sob na julana thaka khan itu bi khabole na pare gun bara koy inaka hoigine takam pata khan itu jungle laga fruits itu kan choto moto kan khai gine thake koy aru takan olop dan kan olaba pari gine jungle te rakhe koy holebi chuha bara sob khai die koy aru pani girile sob bijai gine khabo na pare koy naga manu to inaka duk kuri na hisho ebar itu thik babi sabina itia naga manu kote thake ase makan itia thaka kan makan freedom fighter ase koy moi itu kobala na parebo malaga hisab te abuni kan itu freedom fighter ase kole to abuni la kam to kote ase ebar itu thik babi sabi mola ko thai itu kumba to biya pabo pare holibi abuni kan itu ebar thik babi sabina boila laga freedom fighter aru ajikali la freedom fighter ki difference pai gina ase viewers kan aru naga manu kan kon to right ase amuni kan ebar itu select koribina comments te likhi dibina moi to itia laga present laga moi support kora na hoy holibi poila ki naga manu nimite mon dise time dise khau dise moi itu kan laga to support korigina jai thakibo itia present laga to ekdom naho hoise itu nimite naga manu to ekdom biya hoigina thaka dikhi pai ase poila naga manu laga honest integrity ko jaise poila naga manu to ekdom honest ase mukan itu janibo parise ekjon manu itu na hobo kole eta leader manu itu na hobo kole sot manye koy ajikali kote ase nijor la khushi tehi biragine jai ase naga manu itu ebar thik study kori sabe itia mokan kote khara koriba lagi ase naga manu kote ithon impress korise abun laga grandfathers kan so manu bi itu geri jai ase most of the people itu moi abuni laga grandfathers laga than impress tate na thaki ne giri jai ase itu na hobo magan kote khara korise tate thik sida khara koribina jodi tai laga thik tai kam korise hole do bar timbar resolution itu lobo na pare generation eta mon galti para loise hole itu be eta kotha ase hole bi thik takan itu resolution loise hole tate khara kori kine last tak jabina inaka ase hole kile naga manu inaka du pai thakibo poila para pabole thaka naga manu bishi manu galti hobara mokan inaka freedom na pai kine manu laga under te thaki ase bishi manu bi na paile bal hobo ina bi hudi thake hole bi itu kan naga manu na hobo itu manu kan naga manu ase kobole na parebo de malaga hisab te freedom to kon hole bi lage kon freedom na lage itu manu kan ebar thik pabi sabe apuni freedom na lagele hodai manu laga under te thakibole mon hoile ebar itu thik pabi sabe hoine moi aji eta itu naga manu logote share kore ase moi laga video do olop lamba hoi jai moi komole mon thaka itu kan koigine jai thaka pra hole bi viewers kan apuni kan itu moge bear koribi hoigine mo itu eta request kore ase aru moi kotha ko bi slow ase
holibi ebar moi ke bear koribi kila mane moi laga habit tu hinaga ho jaise moi bi itu change koribole bishi try kore ase holibi itia tat bi napari kine thaki ase adat hoine thaka bra holibi ebar itu apni kan bear koribi hoikene moi itu request kore ase aru last day moi kokine jai thaka don't forget to speak your native language this is very important for you and for me and for your grandchildren's if you can speak your mother tongue one day or one day it will cost you apuni dangor sorong khabo paribo dangor sorong khabo koigina moi itu eta koi ase itu bujibi hoina eta koi ase thank you all god bless Nagaland good nalim